lami ang paspas ka. Wow! Ipagawa, ipasulod. Ipasulod tanan. Ano naman, ano naman? Gawa sa puti. Sopon or tila-tilaan? Tila-tilaan. Anong tila-tilaan mo? Karagilok. Pasto ka na, pasto ka. Paspasan or dali-dali yun? Paspas. Paspasan. Supsupon o tila-tilaan? Supsupon. Tilaan. Lami ang tilaan. Ipasulod, ipagawas. Pasulod. Pasulod. Pangutan ako sa deso, ganun ipasulod man. Ipasulod ba yung mga napilian? Ganun ipasulod man. Ay lami man. So, salamat kayo ha. Salamat kayo. Pasto ka. Bali, interview. Ipasulod o ipagawa? Ipasulod o ipagawa? Pasulod. Ganun ipasulod man. Nindot na. Nindot. So, ikaduhang question. Paspasan o hinahinayon? Paspasan. Ganun paspasan man? Para dali. Katulong question. Sopon or tila-tilaan? Tila-tilaan. Ganun tila-tilaan man? Karagilok. Perfect. Salamat. Okay. Unang pangutana. Pasto ka. Ipasulod or ipagawa? Ipagbuwas na lang, wey. Ganun ipagawas man? So ikaw, ganun ipagawa, ipasulod? Ipagawa, ipasulod? Ipasulod tanan. Ano naman? Gawa sa puti. Kadung pangutana, Kadung pangutana na pa. Pasan o hinahinayon? Lamat isa. Katulong pangutana. Supsupon or tila-tilaan? Pasip. Diba? Ikaw? Paspas. Supsupon o tila-tilaan? Malawa ko. Sopon. Ano supsupon man? Ganun wala oy. Abas na oy. Ganun sopon. Ako ano yung Supsupon o tila-tilaan? Tila-tilaan. Pwede ka interview, pastor ra? Kana paspasan or hinahinayon? Paspasan. Ganun paspasan mo? Mas lami ang paspas ka. Wow! Lama ka na sa banda. Microphone. Microphone. Wow! Kuya, yung microphone. Bita, kadang question. Supsupon or tila-tilaan? Tilaan lang to. Ganun tila-tilaan man? Para dugay mahuhot. Wow! So, katulong question. Ipasulod, di pagawa? Pagawa lang. Ganun yung pagawa man? Sira ka na. Salamat. Thank you.